मु प्रेजेंट सत्संग ए कथा पूरा नारद दिने पचारे भगवान विष्णु को नारद पचारुଛନ୍ତି हे प्रभु आपण तो सब जगार अछंती किंतु भगत पाई उपलब्ध कोठी सहज आ सरल भाव रे को जगार आपण उपलब्ध हुंती सहज रे तले मु सब जगार अछि जे किंतु गोटे जगार मते तुमे विशेष भाव रे प्राप्त करी पारी तले को जगार कृष्ण करुणामृत नाटक रे भक्त बिल मंगल लिखिले हैं भगवान विष्णु उत्तर देले नारद को प्रश्न रे नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद हे नारद मो भक्त माने जोठी एकत्रित होई मोर गुणगान करंती मो महिमा संपर्क रे चर्चा करंती मु सेही जगह रे उपस्थित थाए अच्छा सीए जो जगह उपस्थित थांती बोले निजे ग्यारंटी देले सही जगह को जीव ना कहबो भगवान कोठे नाहंती जे आ पूरा टेंडे तळ को जाउ भगवान तो सब जगह रे अछंती रे सब जगह रे सीए अछंती किंतु सीए कहिला मोठो कृपा पाइबो तू सतसंग रे हरि हरि बोला तबे सतसंग को आसीबो ना आसीबनी आहुरी सतसंग को आसीले कोन लाभ जानिछ मो ठाकुर कहले सतसंग टे भगत मेला एहा कुहुडिले बुडई भेड़ा कोनटा भेड़ा बुडई केते भेड़ा बुडई आलोचना करि बुले सतसंग रे राति पाइबो आ आगो को आगे करिबो पुणी तीनटा प्रश्न अछि तीनटा जिज्ञासा तबे सजन वृंद कहले काहे भेड़ा बुडीबो केते प्रकार भेड़ा आ गुटे बाणी कहले सतसंग देइछि आदेश होइछि आज्ञा सतसंगे बसिले बढई प्रज्ञा श्रवण नवधावकृतिर प्रथम पाहाच हैला श्रवण द्वारा शरीर भितरे रक्त कणिका गुडाक वायु प्रवाह रे जते बेले घुरुचंती कान रे जो कथा हरि कथा पसिबो शरीर भितरे अमृत क्रिया सृष्टि हेबो रक्त कणिका गुडाक परिवर्तन हेइ जिवे शरीर भितरे नेगेटिव कोष नकारात्मक भावधारा गुडाक परिवर्तन हेइ सकारात्मक हेइ जिवे हरि हरि बोला तेणु सतसंग रे बसिले हरि कथा को श्रवण करिवो बुझि पल्ला ना कथा तेबे प्रथम कथा हला श्रवण तेबे तापरे कोन हबो संदेह दूर हबो ठाकुर प्रथम करे तोर संदेह कोड थिबो जो कथा तू जानि पारु नथिबो सतसंग रे बसिले संदेह दूर होइबो कहले देइछि आदेश होइछि आज्ञा सतसंग बसिले बढी रे प्रज्ञा कहले जो कथा दिन दिन बही पढी रामायण महाभारत होउनी जणे प्रवचक आसीबे जे गुडाए कथा एका बेले कहि देबे तू जोडा हजारे दिन रे पढी करी जानि तांतु गोटे दिन रे सतसंग रे बसिले जानि लाभ जदि न आसिलु भेड़ा बुडीला आ गोटे कोन सतसंग रे जतरे प्रभु आसुचंती अन्य देवादेवी माने सब आसीबे कि नाही मुख्यमंत्री जो अंचल को गस्तरे दिबे हैं से अंचल सारा जेते प्रशासनिक स्तर र थिबे राजकर्मचारी पुनी दलीय कर्मी सब से गोटे जगह हाजर कि नाही एमएलए एमपी सरपंच ठू वार्ड मेंबर पर्यंत हाँ कि नहीं मंत्री गोटे अंचल को आसिले पुणी अन्य माने कलेक्टर सब कलेक्टर तहसीलदार बीडीओ हाँ कि नहीं समस्तंकर पड़िबो गस्त जदि मुख्यमंत्री आसिछन आ सृष्टि रो कर्ता भगवान जेतले सतसंग रे प्रेजेंट हेबे 33 कोटी देवादेवी सब आसिले कि नहीं सतसंग को समस्त आसी जिवे हरि हरि बोला अच्छा समस्त जेतले आसी जिवे कोन करंती से माने भगवान समस्त को दायित्व देइछन्ते डिपार्टमेंटल दायित्व अलग अलग सेक्शन सब सेक्शन रो ऑफिसर सब अलग समस्त को दायित्व देइछन्ती किए को कार्य रो समस्या समाधान कर तेरे गणेश को कोन दायित्व दियागला तमे बुद्धि दबो सरस्वती के दायित्व दियागला तमे विद्या दबो दुर्गा को कहगला तमे शक्ति दबो संतोषी की कहगला समस्त को शांति प्रदान करिवो मंगला को कहगला तमे समस्त को पई मंगल विधान करिवो ये समस्त देवादेवी माने ए साधारण मनुष्य मर्त्यर मनुष्य मानकर कामना पूर्ण करंती किंतु कार कामना पूर्ण करंती जे स्पेशल ताको मंदिर को जाई तांको केवल पूजा करे मंदिर रे कोन हुए सतसंग रे कोन हुए जगत सिंहपुर गारे मठर बुद्धिया बाबा लिखि देले बाबा बुद्ध देव देह देउल को पूजा कर मन देउल रे दिया नाई देह देउल को पूजा कर मन देउल रे दिया नाई ए देउल सीना से देउल गढ़े देउल सीना
ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଦେଉଳରେ ଦିଅ କହିଲେ ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କର ମନ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଉଳରେ କଣ ଦିଅ ନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି କହିଲେ ସେମିତି? କହିଲେ ଦେଉଳକୁ ଆସିଲେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ, ସେଥିରେ ମନଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ, ସ୍ଥିର ହବ। ଘରେ ଶାଶୁ କହୁଛି କଥା, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି କଥା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଘର ଆଜି ନରକରେ ପରିଣତ ହେଇଛି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, କଳି ରାଜନୀତିରେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଗଲେ କଣ ହବ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କୃପା ମିଳେ ନାହିଁ। କୃପା କୋଉଠି ମିଳେ? ସତସଙ୍ଗରେ। ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି କେବଳ ସତସଙ୍ଗରେ। ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଦେଇ କହିଲ? ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ପୂଜା କଲ, କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗରେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ପୂଜା କରାଯିବ। ସତସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯିଏ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ରେ ବାପା, ଆଉ ମେଲୋଡିରେ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇଲା ମା ବିଷୟରେ, ମା ତୁ ହି ମା, ମା ତୁ ହି ମା, ମା ଜैसा ଦୁनिया में है कोई कहां, ମା ତୁ ହି ମା ଗାଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା ତା ମା କହିଲା କୁଆଡେ ଧନ ଯାଇଥିଲି? କହିଲା ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ ରେ। କହିଲେ ତେବେ କଣ ଆଣିଲୁ? କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି। କହିଲା ଆଉ କଣ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି? ଗଲୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଜବ ଟିକାଟା ଆଣିଦେବୁ। କହିଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲା ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ବତଉଛି, କିନ୍ତୁ ମା ନାଁରେ ଗୀତ ଗାଇକିରି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି। ମା କହିଲା ବଟିକାଟେ ଆଣିଦେଲା ନା। ତେବେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ସେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ମା ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ସିଏ କାନରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଙ୍କର ଚିତ୍ର ପୂଜା ହବ, ସତସଙ୍ଗରେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚିତ୍ର ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦିଅ ଦେବତା କେବେ ବି କୃପା କରିବେ ନା। ବାପା ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆକୁ 14 ମିନିଟ ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ପଠେଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ଏମିତି କାହିଁକି? ଏମିତି କାହିଁକି? ସିଏ ବି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତି କାହିଁକି? ନା ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନା। ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା ନ କରି ରାମକୁ 108 ନଡିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ରାମ କୃପା କରିଦେବେ? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ସତସଙ୍ଗ କାହିଁ କରିବ? ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଇଛି ଆଦେଶ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସତସଙ୍ଗେ ବସିଲେ ବଡ ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ଞା। ତେବେ ଭେଳା ବୁଡିବନି, ସତସଙ୍ଗ ନ ଆସିଲେ ଭେଳା ବୁଡି ଯିବନି। କାହିଁକି ଭେଳା ବୁଡିବ? ଏକରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହବା କଥା, ସତସଙ୍ଗଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲି, ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ମନରେ। ଦୁଇରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା କଥା ପ୍ରଜ୍ଞା, ସତସଙ୍ଗକୁ ଗଲିନି, ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା ହେଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ନର୍କକୁ ଯିବି, ତାପରେ କଥା ହେଲା କଣ? ନା ଭେଳା ବୁଡିଲା। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସତସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୂଳ ଦେବତା ମାଲିକେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଲମାଇଟି ବାବା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସତସଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବ ସିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳିଛି ବୋଲି ଠାକୁରେ ଅର୍ଡର ଦେବେ, ମୋ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତାମାନେ ଯିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କେବଳ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଯେ ଜଣକୁ ପୂଜା କରି ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେଲା, ଫଳ ତ ଫଳିଲା। ଆଉ ଅଲଗା ସମୟରେ ସେ ଡାଳରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା, ସତସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ସେ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲା। ମୂଳ ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀ ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଗଣେଶ ଦେଲେ ବୁଦ୍ଧି, ସରସ୍ୱତୀ ଦେଲେ ବିଦ୍ୟା। ତାମାନେ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ଯୋଉ ଦେବତାଠୁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ସବୁ ଦେବତା ଏକା ବେଳେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ମତେ ଭାଗ୍ୟଧର ଭାଇ ପଚାରିଲେ ସତସଙ୍ଗ କାହିଁକି କରିବା? ମୁଁ ଯଦି ଆହୁରି ଗାଇବି ସତସଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ଗାଉଥାନ୍ତି ଯେ ଗାଉଥିବି, ତେବେ ଏତିକି ନା ଆଉ ସତସଙ୍ଗ ଆଗେଇ ଯିବା? ଏତିକିରେ ରହିବା। ସତସଙ୍ଗ କାହିଁକି କରିବା? ସଂକ୍ଷେପରେ ଯାହା କହିଲି, ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। କଣ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରିବା? ନା ଠାକୁର ଚରମ ନାଥ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ପରମାତ୍ମା ନିରାକାରରୁ ସେ ସାକାର ହେଲେ।
ए झुंपुरारे वर्ष वर्ष धरी सतसंग होइथिले भी यज्ञानुष्ठान होइथिले भी मालिका प्लॉट रे केतनी धर्म ध्वजा उड़िथिले भी साधारण सदात्मा जे सरमनाथ श्री 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 केशवंकु को भली भाबरे ग्रहण करिसंती एटा तांको बोध शक्ति ऊपर निर्भर करे हां कि नहीं एटा तांको बोध शक्ति ऊपर निर्भर करे किंतु ठाकुरे मोर होचंती कोटि कैवल्यनाथ घट घट निवासी आत्मा नारायण तेरे सी जेते धरापृष्ठ को आसिले गुरु तो अनेक अछंती धरापृष्ठ समस्ते जेते पृथ्वी पृष्ठ रे गुरु अंगरे आसीचंती समस्ते ईश्वर प्रेरित दूत समस्तंकर कार्य अछि समाज रे जेतिकी बेले जार ज्ञान दरकार पड़िछि सेही ज्ञान तत्व रे परिपुष्ट करी ठाकुरे जने दूत को पठेइचंती धर्म जाजक धर्म गुरु करी धरापृष्ठ को जाओ तमर आवश्यकता अछि विशृंखलित मानव समाज को शृंखलित करिवा पई जाओ ज्ञानर वार्ता तेबे एई उद्देश्य रे अनेक गुरु सब धरापृष्ठ को आसीचंती तेबे दुनिया रे जेते गुरु समस्तंक पाद तळे मोर कोटि कोटि दंडवत काईकि मो ठाकुर चरम एक नंबर रो द्वितीय धाडी रे कहि देले तू पूर्ववर्ती गुरु मान को मध्य प्रणाम करी तेबे सजन वृंद अनेक गुरु धरापृष्ठ को आसीचंती शिष्य मान को सब साधन सूत्र देई चंती हैला उदाहरण मार्ग बतई चंती किंतु ये जेते बेले निजे परमात्मा अलगा मानक ठारू ये निश्चय किछि स्वतंत्र ये निश्चय किछि यांक पाखरे स्पेशल गुण स्वतंत्र भावधारा स्वतंत्र विचार करिछि तेरे से संपर्क रे आज आमे टिके आलोचना करिबा मते गुरु भाई जने कहले मालिका सुनिबा को भल पाउछन मालिका कहिबो मु कहले आ मालिका कहि पारिबी मते क्षमा करियो मु वर्ष वर्ष धरि केन्दुझर अंचल रे मालिका कहि सारी मालिका एते कहिला परे जदि कालीमा लिभिनी तेबे जार कालीमा लागिछि लागे था हां कि नहीं सिए तांकर जो साबुन सर्फ रे धोइबा कथा धोंतु आमे आ सियार को जीवा नाही ए बाउंड्री भितरे जो माने अछंती आमे केमिति कुकुर भलिया भूभा न करी गाई भलिया चुपचा पे रहिबा सेही शिक्षाटा करबा हरि हरि बोला तेरे ठाकुर मोर चरमनाथ ये संपूर्ण स्वतंत्र सर्वतंत्र सार्वभौम ये ठाकुर मोर केमितिया सजन वृंद ये कहीं स्पेशल गोटे जिनिस कथा को आरंभ करबा मन ध्यान दे सुनिबे ठाकुर को हमें गुरु स्वामी कहउछन्ती काहे कि तार केतेटा अर्थ हे जे सिए गुरु होचंती शिष्यर प्रकृत रे स्वामी हां कि नहीं शिष्यर स्वामी के गुरु सर्व ज्ञानर पोषण के दियंती गोटे स्पिरिट को हाथ धरि बाहर रहछि स्वामी तार साड़ी चूड़ी सिंदूर सब कथा किए बुझुची स्वामी स्वामी स्त्री रो सब कथा बुझंती बोली सब सुख दुख भल मंदर दाई बोली तांके कहा जाए स्वामी स्वामी माने भी मालिक स्वामी माने जे सुरक्षाकारी राजा को भी कहा जाए राज्यर स्वामी काईके ना प्रजा मानकर सुरक्षा दायित्व तांको ऊपर सेति पई से होते स्वामी तबे गुरु काईके स्वामी ना बुलेट प्रूफ पिंदिथिले सिना गुली रु बंचिबो जमजातना रु बंची परिबो कि बुलेट प्रूफ पिंदिथिले जमजातना रु बंची परिबोनी किंतु गुरु को आज्ञा गुरु को आशीर्वाद कोन कहछ गुरु को आशीर्वाद द्वारा कले बुद्धि विवेक ज्ञान बळे मरण जिणी पारे हेले भागवत लेखाई तबे बुद्धि विवेक ज्ञान द्वारा तमे मरण को जय करि परिबो अमर होई परिबो पृथ्वी रे कीर्ति स्तंभ स्थापन करि परिबो तबे से बुद्धि विवेक ज्ञान देला वाला के गुरु तबे के पोषण के दियंती गुरु तेनो गुरु हेले शिष्यर स्वामी हरि हरि बोला एई दृष्टि ऋषि हेले गुरु स्वामी तबे दुनिया रे पुणी जेते गुरु आसीचंती सीए पुणी दिने शिष्य थिले कि नहीं सी शिष्य थिले ते ताको स्वामी के जे जगत कर्ता जगत नारायण से होचंदी गुरु मानकर विश्वास गुरुणं गुरुमुत्तमम किए ठाकुर चरमनाथ तेणु भी यांको कहा गला गुरु स्वामी तबे यांकर स्वतंत्र जिनिसटी कहिले आखिर लुह झरी पड़ी कथाटी कोन ना पृथ्वी पृष्ठ रे जेते धर्म अनुष्ठान सांप्रदायिक आश्रम गुरुकुल अछि जदि से आश्रित शिष्य माने जिबे तांको गुरु को आश्रम रे केवल तांको गुरु को से दर्शन करि पारि हां कि नहीं
ମାହାଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅବତାର କ୍ଷେତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ସେଠି ଗୋଟିଏ କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଯିଏ ପୃଥିବୀ ଯାକର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁରୁକୁ ସିଏ ମାହାଙ୍ଗା ଅବତାର କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ପାଇବ ନା। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତାରିଣୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବ? କାହିଁକି? ଏଥିରେ କଣ ଫିଲୋସଫି ଲୁଚି ରହିଛି? ଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, ଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ନିର୍ମିତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଳୟ ବେଳେ କା ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ? ଜଣକ ଭିତରେ। କଣ କହୁଛ? ବୁଝିହଉନି? ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟାକ ଯାକ ଜଣକ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ କରି ତିଆରି ହୁଏ ପୁଣି କା ଭିତରୁ ସବୁ ବାହାରନ୍ତି? ସେଇ ଜଣକ ଭିତରେ। କଣ କହୁଛ? ସେଇ ଜଣକ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଣକ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମାହିତ ହେଇ ରହିଛି। ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଯୋଗିନୀ କାନ୍ତାନୀ ଡାକିନୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଚାରଣ ମାନବ ଦାନବ ଯକ୍ଷ ନାଗ କିନ୍ନର ସରୀସୃପ ଗଛ ଲତା ଯାହା କିଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜଣକ ଭିତରେ ସମାବୃତ ହେଇ ରହିଛି। ହଁ କି ନାଇଁ? ତେବେ ସେଇଟା ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶେଇ ଦେଲେ ମୋ ଠାକୁରେ କହିଲେ ଇତି ତୋର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ପିତା। ତେବେ ଜଗତ ଯାକର ପିତା ଯିଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କିଏ ଦବ? ହରି ହରି ବୋଲ।